वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि मुल्क इस नफरत और तकसीम की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, सबको मिल बैठकर एक पेज पर आना ज़रूरी है। तो बैरिस्टर आमिर साहब कब आएंगे एक पेज पर? पीपल्स पार्टी कब किरदार अदा करेगी मुफाहमत का? और आपके साबका इत्तेहादी मौलाना साहब ने भी संगीन इल्ज़ामात आज आयद किए हैं कि सिंध असेंबली खरीदी और बेची गई है। देखिए, मौलाना साहब की बातों का गुस्सा ना करें। कई दफ़ा इंसान की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत कम मिले तो फिर वो इसी किस्म की बातें करता है। मौलाना साहब किसी बड़े ओहदे के लिए तगोदो कर रहे थे कि उम्र के इस हिस्से में मिले, नहीं मिल सका। हालांकि जिस असेंबली की KPK असेंबली का अगर ये कहते हैं कि ख़रीदी गई है तो वहाँ पे तो इन्हीं के समधी गवर्नर हैं और उनकी ख़रीदो फ़रोख्त से पूरा खैबर पख्तूनख्वा भी वाकिफ़ है, बल्कि आज भी वही गवर्नर हैं। तो किसने ख़रीदी है और किसने बेची है, मौलाना साहब खुल के बात करें। वो करने की इस्तिताअत भी रखते हैं और असलूब भी रखते हैं, उन्हें खुल के बात करनी चाहिए। जहाँ तक बात रही, देखिए पीपल्स पार्टी ने तो जब ये निज़ाम आया हमने बड़ा खुल के कहा था और हमारी ये जद्दोजहद रही है कि जिसे सबसे ज़्यादा अवाम की तरफ से मैंडेट मिले उसे इक़्तिदार मुंतकिल होना चाहिए। आपने देखा कि हमने इलेक्शंस के अंदर भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ क्या रहा और इलेक्शंस के बाद भी हमने PTI का जो हमायत याफ्ता ग्रुप था उसे कहा कि आप अपनी हुकूमत बनाएं। अब एक शख्स हुकूमत जमहूरी तरीके से या एक जमात नहीं बनाना चाहती, उन्हें शौक़ है कि किसी और तरफ से कांधों पे बिठाया जाए, गोदी में चढ़ाया जाए या उधर से उंगली मिले या कोई इशारा मिले तो उसके बाद वो हुकूमत बनाएंगे। तो इन्होंने जमहूरी तरीके से हुकूमत नहीं बनाई, अब ये इनकी मर्जी है। फिर हमने जमहूरी तरीके से साहब इशारों की तरफ ही क्यों जाते हैं, जमहूरियत की तरफ क्यों नहीं आ पा रही? ये तो हम यही तो चाह रहे हैं कि ये जमहूरियत की तरफ आते हैं ना। देखिए आज ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से हुकूमत बनी है, हम इन्हें सपोर्ट दे रहे थे। अगर ये हुकूमत बनाते तो एस्टेब्लिशमेंट के बगैर हुकूमत बना लेते। अगर KPK में इनकी हुकूमत है तो क्या वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से बनी है? तो अगर मरकज़ में भी इन्हें पूरा इख्तियार था ये बना लेते। हम कोई वजारतें जैसे हमने आज नहीं ली इनसे भी ना लेते। देखिए हम बिठाना चाहते हैं, लेकिन होगा क्या जब वफाक की अलामत कोई सदर हो, वो आपको तकरीर में एक मशवरा दे रहा हो कि आइए बैठिए, मुल्क के अंदर नफ़रत ना हो, तकसीम ना हो, और आप वहाँ पे गालम गलोच और बद तहजीबी के ऊपर, और वो लोग ये दस्ती वस्ती जैसे जिन पे इतने एहसानात हैं बासियत एक फ़र्द के, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के, वो उछल के जो अपना तूफ़ान बदतमीज़ी पैदा कर रहे थे। देखिए कैसे होगा, मैं फिर बताता हूँ। होगा इस तरह कि आप अगर चाहते हैं कि आपको तस्लीम किया जाए तो आपको दूसरों को भी तस्लीम करना पड़ेगा। अगर आप एक सियासी जमात हैं तो सियासी जमात बनिए। आप एक सियासी जमात नहीं रहे, लोग कहते थे आप एक कल्ट हैं, एक फ़िरका है, अब तो आपने एक फ़िरका बनाना जमात बन के दिखा दिया है। अब आप शीन फ़िरका नहीं बने तो सीन फ़िरका बन गए हैं, और अब आपकी जमात रजिस्टर है एक फ़िरका बनाना जमात के ज़रिए। फिर आप जमहूरियत की बात हमें सुनाएंगे, आमरीयत से बुरी। अरे आमरीयत आप लोगों ने देखी नहीं, आमरीयत होती क्या है? ये आमरीयतों में ये सहूलतें मिल सकती हैं हमारे दोस्तों को कि खुल खेलें, ज़ुबान इस्तेमाल करें। फ़ौज को मीर जाफ़र, मीर सादिक आमरीयतों में तो फ़ौज का नाम उंगली नहीं उठा सकते। बिल्कुल, आप जाके उनकी सड़क के ऊपर पिंडी में खड़े होके मीर जाफ़र और मीर सादिक कहते रहे हैं, कोई नहीं। तो फिर देखना पड़ेगा कि आपका ख़मीर क्या है। ये सियासी जमात कब बनी, कैसे बनी, किन लोगों के ज़रिए बनी, फिर कैसे हमारी जमात को 90% पंजाब में पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया, गले में पटे डाले गए और जमात बनाई गई। फिर किस तरह इन्हें इक़्तिदार से नवाजा गया, किसकी गोद में बैठ के ये इक़्तिदार में आए और किस तरीके से इन्होंने हुकूमत की, किस फैशिस्ट निज़ाम। मुझे सिर्फ एक मौका दे दें, सिर्फ एक थोड़ी सी बात। मैं समझता हूँ कि ये इल्ज़ामात लगाना बड़ी आसान बात है कि ये ख़ानदानी जमातें हैं। ज़रा मुझे ये बताएं कि एक शख्स बैठा है जब से ये जमात बनी है, वो किसी को मौका ही नहीं देता, उसकी मर्जी जिसे चेयरमैन बनाए अगर खुद नहीं है, और उसी के पसंदीदा उसकी फैमिली की, मुझे बुरी बात करने दें, उसकी फैमिली की पसंदीदा खवातीन के इशारों पे पूरी पार्टी चल रही है, जिसे कि वो भी मुर्शद कहता है। ये भी दुनिया का पहला का मामला है कि कोई खातून मुर्शद बनी हुई है, लेकिन वरना लाइटर वे में तो जन मुरीद ही होते हैं जिनकी मुर्शद खातून होती है, अदरवाइज होती नहीं, पूरे तसव्वुफ में नहीं है, पूरे किसी बहरहाल इनकी मर्जी। फिर उसके बाद आखिरी फिक्रा कहना है, इन्होंने कहा कि असासे इन जमातों के बाहर हैं। भाई आपके असासों के वारिस भी बाहर हैं और असासे भी बाहर हैं, हम सब जानते हैं, इसलिए नाजुबाने खुलवाएं। जमहूरियत की बात करें, अगर तनकीद फर्द के ऊपर करेंगे तो आपसे ज्यादा ढीला किरदार
کسی کا نہیں ہے. پھر وہ باتیں ہوں گی کہ منہ چھپاتے پھریں گے. تنقید کریں گے تو پھر آپ سے بالکل عامر صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں. بسرا صاحب کیا ٹیک ہے آپ کی؟ جس طرح انہوں نے آپ پر بھی یہ تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں جمہوریت کی تو پی ٹی آئی پھر ہمیں بھی تسلیم کرے, تو پی ٹی آئی باقی جماعتوں کو تسلیم کیوں نہیں کر پا رہا؟ میں ڈونٹ ٹیک دیم سیریس, چونکہ یہ اب میں پھر کہہ رہا ہوں یہ بیچارے بس یہی باتیں کرنے والے ہیں, جمہوریت, مفاہمت, آئین, قانون, چونکہ ان چیزوں کا نام انہوں نے رکھا ہے لوٹ مار کا, کرپشن کا, ٹی ٹی لگانے کا, منی لانڈرنگ کا. آپ یہاں سے مال لے کر جائیں گے باہر. ابھی آج ان کا پکڑا گیا نا ایک وہ مشیر جو کچے کے ڈاکوؤں کو اسلحہ فراہم کرتا تھا. کوئی کچے کے ڈاکو ہیں اور پکے کے ڈاکوؤں نے جو اسلحے میں قبضہ کیا ہوا ہے, تو پاکستان کا بیڑا گرک تو انہوں نے کیا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ چند اشرافیہ, بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. پاکستان کی عوام اس وقت 90% میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے مینڈیٹ دیا, آپ نے ظلم کر لیا, جبر کر لیا, پارٹی توڑ دی, نشان لے لیا, لیڈر جیل میں ہے, کیمپین نہیں کرنے دی گئی. کبھی ایسے بھی ہوا ہے لوگ آگے کی طرف جاتے ہیں, ہم ایج آف سٹون کی طرف جا رہے ہیں. کیا جا رہے ہیں پتھروں کے زمانے میں کہ جی فون بند کر دو, انٹرنیٹ بند کر دو, اور پھر جو سیکورٹی پہ کھڑے ہوئے لوگ ہیں پھر لٹو تو پھٹو. پھر آپ لوگوں کو کہیں آپ کی کیا حیثیت اوقات ہے بھائی, چھوڑ دیں یہ ٹوپی ڈرامہ, بند کر دیں یہ الیکشن, کیا ضرورت ہے آپ چھوڑیں وہی جو نظام چلایا ہوا تھا آپ نے, شہباز شریف ٹو کاکڑ, کاکڑ ٹو شہباز شریف. اس پرانے زمانے میں ہم سنتے ہوتے تھے سمیع اللہ ٹو کلیم اللہ, کلیم اللہ ٹو سمیع اللہ. آپ نے اربوں روپیہ لگا دیا پاکستان کا, اور اینڈ آف دی ڈے یہ آپ نے 15 روپے کی پینسل لی, آپ نے عوام کو کہا جاؤ آپ بھاڑ میں, آپ کی حیثیت اور اوقات کیا ہے, آپ نے رزلٹ چینج کر دیے. اچھا ہمیں تو چھوڑیں, ان کے اپنے لوگ کیا کہتے ہیں. ابھی میں سن رہا تھا میں اپنے بھائی کو, جاوید لطیف کون ہے, ان کا منسٹر ہے, ان کا خاص الخاص آدمی ہے, وہ کہتا ہے ہم کٹ پتلیاں ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمیں حکومت میں لایا کون ہے, جو اپنے وزیر خود نہیں لگا سکتے. اور دوسری بات, ابھی انہوں نے آج ہفتہ پہلے کیا بیان دیا ہے کہ ایک سمگلر گولڈ کا جس نے 90 کروڑ روپیہ دیے کہ 5 سیٹیں خریدی ہیں, اب لیاقت چٹھا کو سامنے لے آئیں, ان کے کیا بیانات ہیں. اچھا بعد میں پھر وہ فوری طور پہ جس طرح ان کو کلچ پلیٹ ان کی گر جاتی ہے نا نون لیگ والوں کی, کیونکہ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں یہ نون ہو, یہ زرداری ٹولہ ہو, شریف ٹولہ ہو, یہ سب وہ 2-3 خاندان اب رہ گئے ہیں پاکستان کے اندر جنہوں نے یہ 2 اور 3% ہیں. لیکن میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آج 99% لوگ اس وقت لاوا جو ہے اگر پھٹ گیا, اللہ نہ کرے, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا, لوگ روٹی کے لیے ترس رہے ہیں, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, مہنگائی سے مر رہے ہیں. ایک فکرہ مجھے ایک شعر کسی دوست نے بھیجا بریک میں, سوچا میت چاہ کے ہوں میں کیڑے کر جاواں گا. میں چونکہ میں بول سکتا نہیں ہوں چونکہ آپ کا بھی ٹی وی مجھے دکھا نہیں سکے گا. سوچاں دی میت چاہ کے ہوں میں کیڑے کر جاواں گا, جے بولاں گا تے مار دیں گے, نہ بولاں گا تے مر جاواں گا. آج تو پاکستان میں ٹھیک ہے. بسرا صاحب پوائنٹ. دانیل صاحب آپ کے لیے سوال چھوڑتا جاتا ہوں, کیا مفاہمت کی طرف آپ آئیں گی یہ سیاسی جماعتیں, اور اگر آپ آئیں گی تو کیا نون لیگ نرم گوشہ رکھتی ہے کوئی پی ٹی آئی کے لیے؟ رائے لیں گے دانیل صاحب آپ کی اس بریک کے بعد.